দেশবাসী, আমি আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে আলোচনা করব, বিশ্লেষণ করব, সেটা হচ্ছে সরসঙ্ঘ চালক বা আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবত এসসি, এসটি, ওবিসি এবং মাইনরিটিদের কি বলেছেন সেই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা হবে। আপনারা শুনতে থাকুন हिंदी एवं बांग्ला। जोहार, जय मल्योसी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सरसंघ चालक मोहन भागवत का एक भाषण पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में है। इसमें वे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस केंद्र सरकार को वह नियंत्रित कर रही है, वही केंद्र सरकार देश के ही नागरिकों के विरोध में काम कर रही है और दूसरी तरफ बनिया पूंजीपतियों की जेबें भर रही है। पर चर्चा का विषय ये नहीं है और न ही इन बातों के लिए मोहन भागवत का भाषण चर्चा में है। दरअसल पूरे भाषण में से लगभग 1 मिनट के उनके बयानों पर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर चर्चा हो रही है। हम उन्हीं बयानों को समझने का प्रयास करेंगे। एक नए परिस्थिति को हम सामने जा रहे हैं, राष्ट्र के नाते, समाज के नाते, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, ये सारी बातें इसका सामना कर रही है कि आसुरी शक्तियां पूरा बल इकट्ठा करके मर मिटने के डर से हमको मारने मिटाने का प्रयास करेगी। और उनकी पद्धति एक ही नहीं होगी। कहीं पर वो सीधा सामने संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरेंगे, कहीं पर उनको ऐसे संवाद चलाएंगे, ऐसा वर्णन चलाएंगे जिससे हम ही आपस में बट जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। हो रहा है ये सब, उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं। संघ प्रमुख एमएन टीवी संकेत जी যে কথাটা বললেন, মোহন ভাগবত যে কথাটা বলেছেন ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর জন্য, কেন্দ্র সরকার অলিখিত উনিই চালাচ্ছেন মোহন ভাগবত। তো কেন্দ্র সরকার ভারতের নাগরিকদের জন্য কাজ না করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাজ করছেন সেটা বেশিরভাগই অল্প সংখ্যক পুঁজিপতি, যারা বেসরকারি মালিক, সবচেয়ে বড় বড় মালিক, তাদের উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন। ভারতের প্রকৃত জনতার বিরোধী কাজ করছেন। শুনলেন সংঘ পরিবারের প্রধান, আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবতের কথা, যিনি বললেন যে অসুররা একজোট হয়েছে এবং তাকে নাকি মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে সংগঠিতভাবে। তো এই কথা থেকে আমরা কাকে এর উদ্দেশ্য, বলার উদ্দেশ্য, কোন সংগঠনকে বলার উদ্দেশ্য মোহন ভাগবত এই কথাটা বলছেন, তার যে কথা বলার উদ্দেশ্য, এবং তিনি নাম নিলেন না, কোনো নাম নেওয়া তার কাছে প্রয়োজন মনে হলো না, কিন্তু তিনি সমালোচনা করলেন। কার নামে সমালোচনা করলেন, কাদের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করলেন, এটাই আজকের আলোচনা। पहले तो ये जान लेते हैं कि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या कहा है। उस 1 मिनट में उन्होंने 2-4 मुद्दे बयां किए हैं, जिसमें से पहला मुद्दा ये है कि देश में असुरी ताकत बढ़ रही है। दूसरा मुद्दा ये कि वह मर मिटने के डर से हमें मारने मिटाने के लिए रास्ते पर उतरकर आमने सामने का संघर्ष करने के लिए तैयार है। और तीसरा मुद्दा ये कि वह समाज में कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं जिससे हमारे बीच में ही फूट डाली जाएगी।
और मोहन भागवत किन असुरों की बात कर रहे हैं उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने उपस्थित लोगों से केवल इशारों में कहा कि वह कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। भागवत को उस वक्त सुनने के लिए आए हुए लोग संघ परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें भागवत किन असुरों की बात कर रहे हैं यह अलग से बताने की आवश्यकता उन्हें नहीं हुई। लेकिन जो सामान्यतः संघ परिवार से जुड़े हुए लोग नहीं है, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि सरसंघ चालक किस ओर इशारा कर रहे हैं। मोहन भागवत की यह बातें उन लोगों के भी समझ में आ गई जो लोग संघ परिवार के ब्राह्मणवादी विचारधारा के बिल्कुल विरोधी विचारधारा को अपनाकर समाज में काम कर रहे हैं। वैसे तो असुर शब्द पौराणिक कथाओं का है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें उन पौराणिक कथाओं में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप केवल इतना जान लीजिए कि ब्राह्मणों ने अपने घोर विरोधी या शत्रुओं को ही, दुश्मनों को ही असुर कहा था। असुर वह जो सूरा यानी मद्यपान यानी शराब नहीं पीते, क्योंकि ब्राह्मण सूरा यानी मद्यपान यानी शराब पीने वाले लोग थे, इसलिए वह अपने आप को सुर कहते थे। ब्राह्मणों ने उनके दुश्मनों यानी मूल निवासी बहुजनों के लिए उनके धर्म ग्रंथों में असुर, दैत्य, दानव, राक्षस इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वही खुद के लिए देवता, भूदेवता आदि शब्दों का उपयोग किया है। सरसंघ चालक ने जो असुर शब्द कहा, असुर शब्द का प्रयोग किया, वह असुर वही है जिन्हें बुद्ध ने बहुजन कहा और आज संविधान जिन्हें एससी, एसटी और ओबीसी कहता है। तो क्या सरसंघ चालक सभी एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहे हैं? क्या ये सभी लोग यानी सभी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आज संघ परिवार व उनकी विचारधारा के विरोधी हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ভাগবত আরএসএসের প্রধান তিনি বললেন অসুররা একাট্টা হয়েছে এবং আমাকে মারবে বলে এবং তাকে বিরোধিতা করার জন্য একাট্টা হয়ে কিছু সংগঠন রাস্তায় নেমেছে। সংকেতজি বলছেন, যদি এটা হিন্দিতে বলছেন, আমি যতটা পারি আপনাদের সামনে বাংলায় বিশ্লেষণ করে দেব। মোহন ভাগবতজি অসুর নাম করছে, এই অসুর কারা, কোন সংগঠন তার সংগঠনের মাঝখানে তাকে অসুবিধার সৃষ্টি করছে, যাকে মোহন ভাগবত ভয় পাচ্ছেন, যে সংগঠনকে মোহন ভাগবত ভয় পাচ্ছেন। মোহন ভাগবত যে অসুর শব্দটা যে উচ্চারণ করলেন, ইনি জেনে বুঝে যে বললেন, কাদের উদ্দেশ্যে বললেন সেটা উনি মিটিংয়ে যারা আছেন তাদের বোঝার দরকার নেই বলছেন, ইশারাতে উনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে অসুর কারা। আমরা যে ধর্মগ্রন্থ ব্রাহ্মণরা লিখেছে রামায়ণ, মহাভারত, সেখানে অসুর কাদের বলা হয়েছে সেটা আমরা পরে বিশ্লেষণে যাব, এই মুহূর্তে নয়। তো আমরা এখন আরেকটু শুনে নেব সংকেতজির ভাষণটা। ব্রাহ্মণদের লেখা ধর্মগ্রন্থে সুর বলতে যারা বোঝায় মদ্যপান করে, ব্রাহ্মণরাই মদ্যপান করত, নিজেদের সুর বলে তাই। আর অসুর হচ্ছে যারা মদ্যপান করে না, তাদের অসুর বলা হতো। এবং এই যে সুর আর অসুর যার লড়াই বিভিন্ন ব্রাহ্মণদের লেখা ধর্মগ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণরা নিজেদের দেবতা আখ্যা দিয়েছে, আর ভারতবর্ষের এসসি, এসটি, ওবিসিকে অসুর, দানব, দৈত্য, রাক্ষস বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তাদের লেখা বইতে তারা লিখে রেখেছে। মোহন ভাগবত
যে অসুর শব্দ প্রয়োগ করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে, গৌতম বুদ্ধ যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে, সেই সংগঠনের কথা উনি বলছেন, নাকি আরএসএসের সাথে, মোহন ভাগবতের সাথে যে এসসি এসটি ওবিসিরা আছে, আরএসএস সংগঠনে আছে, তাদের কথা উনি বলছেন, নাকি সংবিধানে যেসব এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজকের দিনে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে কাজ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে বলছেন। এটা নিশ্চয়ই আমাদের ধরে নিতে হবে, যেসব এসসি এসটি ওবিসি আরএসএসের সাথে, মোহন ভাগবতের সাথে কাজ করছেন, নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে উনি বলছেন না। যেমন মোদি, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী, যিনি নিজেকে বলেন আমি ওবিসি, তো উনি কি নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলছেন? নিশ্চয়ই আমরা এটা ধরে নেব না যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই কথা বলছেন, অসুর শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমরা পরবর্তী আবার বিশ্লেষণে যাব। यदि ऐसा होता तो खुद को ओबीसी बताने वाले देश के प्रधानमंत्री ने भी ब्राह्मण व संघ के विरोध में काम किया होता। मोहन भागवत ने जिन असुरों की बात की वह विशेष रूप से ब्राह्मण और संघ विरोधी काम करने वाले लोग हैं, जिनसे सरसंघ चालक इतने डरे हुए हैं कि वह उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। दरअसल मोहन भागवत जिन लोगों या संगठन की बात कर रहे हैं, जिनसे उन्हीं व उनके विचारधारा को खतरा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर 2022 में लाखों की संख्या में संघ मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। जी हाँ, मोहन भागवत बात कर रहे हैं वामन मेश्राम व उनके वाम से भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा की। भागवत की नजर में यही है आज के असुरों की ताकत है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा को मिटाने के लिए जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ सबूत उदाहरण के तौर पर देना जरूरी है, ताकि हमारी बात अतार्किक या ये भी ना लगे कि हम कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको असुर इस शब्द के बारे में बताया कि ब्राह्मणों ने वह शब्द केवल यहाँ के मूल निवासियों के लिए ही उपयोग में लाया है। ब्राह्मण धर्म को अगर मुसलमानों से खतरा होता, जैसा कि आमतौर पर ब्राह्मणवादी लोग प्रचार में लाते हैं, तो मोहन भागवत ने असुर इस शब्द के अलावा म्लेच्छ इस शब्द का उपयोग किया होता। आज की तारीख में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा एससी एसटी ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्याक लोगों का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर संगठन है। इसके अलावा बहुजन क्रांति मोर्चा उन्हीं मूल निवासी बहुजन समाज के लाखों संगठनों के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय मंच है, जिसमें लाखों संगठन समान उद्देश्य के लिए इकट्ठा आ रहे हैं। इनके मुकाबले का कोई संगठन आज मूल निवासी बहुजन समाज में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसलिए मोहन भागवत मूल निवासी बहुजनों यानी असुरों के संगठित शक्ति के बारे में ही बोल रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। মোহন ভাগবতের যে অসুর শব্দ উচ্চারণ আজকে করতে হয়েছে, 2-4 দিন আগেই উনি করেছেন, আমরা ধরে নেব ওই লোকের বিরুদ্ধেই অসুর শব্দ উচ্চারণ করেছেন যারা 6ই অক্টোবর 2022 আরএসএস এর হেডকোয়ার্টার মোর্চা নিয়ে গিয়েছিলেন। যিনি আরএসএস এর হেডকোয়ার্টার মোর্চা নিয়ে মোহন ভাগবতের বিশেষ অসুবিধা করেছেন, লাখো লোক নিয়ে গিয়ে
প্রায় 3.5 লক্ষ লোক ওই মোর্চাতে ছিল। তার উদ্দেশ্যেই তিনি এই কথা বলেছেন। মোহন ভাগবত যে নাম উচ্চারণ করেনি, কিন্তু তিনি ইশারাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন উনি হচ্ছেন বামন মেশ্রাম, ভারত মুক্তি মোর্চা রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, বহুজন ক্রান্তি মোর্চার রাষ্ট্রীয় সংযোজক। আজকে ভারত মুক্তি মোর্চা, বামসেপ, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা আজকে মোহন ভাগবতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। যে সংগঠনগুলো আরএসএস মোহন ভাগবতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, উনি যে অসুর শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা হচ্ছে অলিখিতভাবে বামন মেশ্রামের বিরুদ্ধে, ভারত মুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে, বহুজন ক্রান্তি মোর্চার বিরুদ্ধে, বামসেপের বিরুদ্ধে। যে সংগঠনগুলি আজকে আরএসএসের বিচারধারার বিরুদ্ধে কাজ করছে, আরএসএসের যে অসমতা, বিভেদ, শোষণ, একে ধ্বংস করার কাজ করছে, সেই সংগঠনের নামই উনি অসুর শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেটা হচ্ছে বামন মেশ্রাম এবং সংগঠন ভারত মুক্তি মোর্চা, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা এবং বামসেপ। মোহন ভাগবতের কথা যদি আমরা একটু যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করি, তার কিছু প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন, উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। মোহন ভাগবত যদি তার পূর্বপুরুষের লেখা ধর্মগ্রন্থগুলিতে যে অসুর শব্দ ব্যবহার করেছে, সেখানে কিভাবে ব্যবহার করেছে, যদি এই টার্গেটটা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হতো, যদি উনি বলতেন, তাহলে এখানে মেলোচ্ছ শব্দ উনি ব্যবহার করতেন। কিন্তু উনি করেছেন অসুর শব্দ। অসুর শব্দ ওনাদের পূর্বপুরুষদের লেখা বইতে অন্য মিনিং দাঁড়াচ্ছে, যেটা আমি বিশ্লেষণ করব। ভাগবত আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছেন ভারতবর্ষে এসসি, এসটি, ওবিসি, ধর্মান্তরিত মাইনরিটি, এনটি, ডিএনটি, ভিজিএনটি, ক্ষত্রিয়, এই নিয়ে যে বড় সবচেয়ে সংগঠন, লাখো সংগঠনকে একজোট করে একসাথে একই আইডিওলজিতে কাজ করে বহুজন ক্রান্তি মোর্চা, প্রায় 4,500-এর ওপরে জাতি একসাথে কাজ করে, সেটা হচ্ছে ভারত মুক্তি মোর্চা, বামসেপ। আজকে এই সংগঠনের দিকে তাকিয়ে অন্য সংগঠনের নাম আর কেউ নিতে পারবে না, যেটা মোহন ভাগবত ইশারাতে বুঝিয়েছেন। এই সংগঠনকেই তিনি অসুর সংগঠনের একাট্টা হয়েছে তিনি ইশারায় বোঝালেন। है और वह शक्ति बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा दूसरी कोई नहीं है। ये था पहला सबूत कि मोहन भागवत बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा व उनके नेता वामन मेश्राम के बारे में ही बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने जो दूसरी बात कही वह ये कि ये असुरी ताकतें हमें मारने मिटाने के लिए रास्ते पर उतरकर संघर्ष कर रही है। बामसेप संगठन का निर्माण व्यवस्था परिवर्तन इस उद्देश्य से किया गया। यह उद्देश्य हासिल करने के लिए रास्ते पर उतरकर संघर्ष करना लाजमी है, जरूरी है। इसे दूसरे शब्दों में अगर कहे तो ये कहा जा सकता है कि संघर्ष किए बिना व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बामसेप ने संघर्ष करने के लिए ही भारत मुक्ति मोर्चा नाम का अलग से संगठन बनाया है। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से साल 2011 में मूल निवासी बहुजन विरोधी केंद्र सरकार का बजट जलाने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। उसके बाद ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो इसके लिए रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने व जनगणना पर बहिष्कार डालने जैसे अभियान भी चलाए गए। उसी का नतीजा है कि आज
ओबीसी जातीय गिनती का मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम के विरोध में देशव्यापी जनजागरण व आंदोलन करने में भी भारत मुक्ति मोर्चा की अहम भूमिका है। उसी संगठन के माध्यम से 6 अक्टूबर 2022 को संघ मुख्यालय पर 3.5 लाख लोगों का प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। इससे पहले ही संघ के लोग इतना घबरा गए कि वह संघ मुख्यालय को ताला लगाकर वहां से भाग गए। यह कोई हमारी कही हुई बात नहीं है, बल्कि कई मीडिया वालों ने इसकी दिन भर खबरें चलाई थी। 6 अक्टूबर को 3.5 लाख लोग किसी एक जाति या समूह के नहीं थे, बल्कि आरएसएस जिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहता है और हिंदू कहकर उनका अपनी राजनीति के लिए उपयोग करता है, ये वही लोग थे। भारत मुक्ति मोर्चा की स्थापना से पहले जो लोग बामसेफ पर यह आरोप लगा रहे थे कि बामसेफ रास्ते पर उतरकर आंदोलन नहीं करते या रास्ते पर नहीं उतरते, वे ही लोग आजकल दिखाई। मोहन भागवत বলছেন যে আমাকে মারার চেষ্টা হচ্ছে, উনি ভয় পেয়ে গিয়েছেন। তো এই সংগঠন কোন সংগঠন আছে ভারতবর্ষে? লাখো লাখো লোক যার পিছনে থাকে সে একমাত্র বামন মেশরাম এবং সংগঠন হচ্ছে ভারত মুক্তি মোর্চা, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা এবং বামসেফ। এই সংগঠনেই এখন লাখো লাখো লোক যে ব্রাহ্মণবাদী যে আইডিওলজি, ব্রাহ্মণবাদী যে বিচারধারা, তাকে মেটানোর জন্যে মাঠে নেমেছে একমাত্র বামন মেশরাম এবং তার সমর্থকরা, যাকে মোহন ভাগবত অসুর বলে ঘোষণা করছেন অলিখিতভাবে। মোহনবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একমাত্র যদি কোনো সংগঠন আজ মাঠে নেমে আন্দোলন করে, ব্রাহ্মণবাদী বিচারধারার বিরুদ্ধে যদি কেউ সবচেয়ে বড় আন্দোলন করে, সেটা হচ্ছে ভারত মুক্তি মোর্চা। 2011 সালে এই সরকার, কেন্দ্র সরকারের যে বাজেট, এই ভারত মুক্তি মোর্চাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আন্দোলনকে, সংঘর্ষকে আরও বড় বানিয়েছে ভারত মুক্তি মোর্চা এবং লাখো লোকের সমর্থনে চলছে এই ভারত মুক্তি মোর্চা সংগঠন। এই ভারত মুক্তি মোর্চা সংগঠন ওবিসিদের জাতি জনগণনার জন্যে, জাতি আধারিত জনগণনা করার জন্যে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন করেছে। আজ রাষ্ট্রীয় পিছড়ে বর্গ মোর্চা চৌধুরী বিকাশ প্যাটেল স্যারের নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে ওবিসি জাতি আধারিত জনগণনার জন্যে বিরাট আন্দোলন হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। এই রকমভাবে ভারত মুক্তি মোর্চা ওবিসিদের জন্যে, ওবিসিদের ডাটা একাট্টা করার জন্যে লাগাতার আন্দোলন করার ফলে ভারতবর্ষে একটা জাতীয় ইস্যু হয়েছে আজকে, যে ওবিসিদের জাতি আধারিত জনগণনা করতে হবে। এই ভারত মুক্তি মোর্চা সংগঠন বামন মেশরামের নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে ইভিএমের বিরুদ্ধে, ইভিএমে ভোট ঘোটালার বিরুদ্ধে, ইভিএম ভান্ডাফোড় পরিবর্তন যাত্রা সারা দেশ জুড়ে চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণরা, বিশেষ করে হরিয়ানার ব্রাহ্মণরা, উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণরা এর বিরোধিতা করার জন্যে 6ই অক্টোবর 2022 3.5 লক্ষ লোক নিয়ে বামন মেশরাম আরএসএসের হেডকোয়ার্টার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে প্রোটেস্ট মার্চ করেন, যেখানে আরএসএসের মোহন ভাগবত ঘাবড়ে যান এবং আরএসএসের অফিসে তালা লাগিয়ে সেখান থেকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। 6ই অক্টোবর 2022 এটা কোনো একটা জাতির মানুষ নাগপুরে যায়নি, প্রায় 4000-এর উপরে জাতির মানুষ
একাট্টা হয়ে আজ ভারতবর্ষের বুকে ভারত মুক্তি মোর্চার ব্যানারে আন্দোলন করে আরএসএসের হেডকোয়ার্টার প্রোটেস্ট মার্চ করে, এ সাধারণ মামলা নয়। এখানে খুব ভালো করে জানার বিষয় রয়েছে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি এবং এনটি ডিএনটি ভিজিএনটি সবাই মিলে লাখো মানুষের মোর্চা ছিল 6 অক্টোবর 2022 नागपुर। मूल निवासी बहुजनों के लिए रास्ते की लड़ाई अब केवल भारत मुक्ति मोर्चा ही लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मोहन भागवत बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और उन्हीं की ओर इशारा कर रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात मोहन भागवत ने कही वो ये कि ये लोग ऐसा वर्णन करेंगे, ऐसे परिसंवाद, ऐसे संवाद देश में चलाएंगे जिसमें हम बढ़ जाएं और दुश्मन बन जाएंगे। शायद मोहन भागवत का इशारा बामसेफ द्वारा चलाए जा रहे उस अभियान की ओर है जिसमें बामसेफ राजपूतों या क्षत्रियों को मूल निवासी बता रहा है, जिससे 3.5% ब्राह्मण और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से नंगे हो रहे हैं। या मोहन भागवत शायद ये कह रहे हैं कि जिन एससी एसटी ओबीसी को वे हिंदू के नाम से अपनी राजनीति के लिए इकट्ठा करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं, उन्हें बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के लोग ब्राह्मण धर्म व ब्राह्मणों की विचारधारा से अलग कर रहे हैं। इसलिए भी ब्राह्मण जो है वो नंगे हो रहे हैं। केवल यही नहीं बल्कि बामसेफ एससी एसटी ओबीसी व राजपूतों या क्षत्रियों को ब्राह्मणी विचारधारा से अलग करने के बाद वे लोग ब्राह्मण धर्म व उनकी विचारधारा का विरोध करने लगते हैं, एकदम विरोध में उतरते हैं। उनके धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक वर्चस्व को मानने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से ब्राह्मण जो उनके दम पर बहुसंख्य बना बैठा होता है वह उनके अलग होने से अल्पसंख्यक छोटा हो जाता है और वह दोबारा राजनीतिक सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ब्राह्मणों की सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं खतरे में आ जाती है, अतः उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। जैसे किसी विशाल पेड़ को काटने के बजाय यदि उस मिट्टी को जड़ों से अलग कर दिया गया, जिसने उन जड़ों को पकड़ कर रखा है, तो वह पेड़ अपने आप ही मर जाएगा। ठीक वैसे ही बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा व उसके नेतृत्वकर्ता वामन मेश्राम ब्राह्मणवाद की जड़ों के साथ कर रहे हैं। जिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने आज तक जाने अनजाने में ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबूत करने का काम किया, वामन मेश्राम उन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उससे अलग कर रहा है। এই কারণে মোহন ভাগবত যে অসুর শব্দ নিয়ে আজকে কথা বলছেন, ইশারা করছেন, এটা অন্য কেউ নয়, ভারত মুক্তি মোর্চার সংগঠন যে আজ ভারতবর্ষে প্রায় 32টা রাজ্যে 570টার উপরে জেলাতে ব্রাহ্মণবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, অসমতা, বিভেদ, শোষণের বিরুদ্ধে আজকে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে ভারত মুক্তি মোর্চা এবং তার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ বামন মেশ্রাম তার দিকেই ইশারা করে তিনি বলছেন। মোহন ভাগবতের ইশারা, যে অসুর শব্দের প্রয়োগ তিনি যে নিশানা বানিয়েছেন, সেটা ভারত মুক্তি মোর্চা এবং বামন মেশ্রাম তিনি যে শেষের দিকের শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, সেটা আগামী দিনে রাজপুতরা বামসেফের সাথে যে জুড়ছে, এটা 3.5% ব্রাহ্মণের আরও ভয়ানক পরিস্থিতি নির্মাণ হয়েছে, যেটা মোহন ভাগবত আঁচ করতে পারছেন। যেটা আরও বড় শক্তি হচ্ছে বামসেফ এবং ভারত মুক্তি মোর্চা, যেখানে তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন রাজপুতরা জোড়ার জন্যে। যেসব এসসি এসটি ওবিসিদের নিয়ে হিন্দু বানিয়ে ব্রাহ্মণরা
গোলাম বানিয়ে তাদের কাজে লাগাতো ভোটের সময় এবং ভোটের পরে ছুঁড়ে ফেলে দিত, তাদের সাংবিধানিক অধিকার দিত না। আজকে সেই সব এসসি এসটি ওবিসি ধর্মান্তরিত মাইনরিটি এবং বিশেষ করে আমাদের রাজপুতরা ভারত মুক্তি মোর্চায় জুড়ে যাওয়ায় আরও শক্তিশালী হয়েছে ভারত মুক্তি মোর্চা। 3.5% ব্রাহ্মণ, বিদেশি ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণ, R1A1 DNA ব্রাহ্মণ আরও বেশি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। তাদের আর গোলাম বানিয়ে রাখতে পারছে না। এরা হিন্দুত্ববাদী ব্যবস্থা নির্মাণ করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটছিল। আগামী দিনে মোহন ভাগবতের যে চিন্তার কারণ হয়ে যাচ্ছে যে এসসি এসটি ওবিসিদের গোলাম বানানো যাবে না, রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসা যাবে না। এখন ভারত মুক্তি মোর্চা এসসি এসটি ওবিসি ধর্মান্তরিত মাইনরিটি, রাজপুত, এনটি ডিএনটি ভিজিএনটি সমস্ত শ্রেণীর যারা বঞ্চিত মানুষ তাদের একাট্টা করে ব্রাহ্মণবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মোহন ভাগবতের চিন্তা এই কারণে আরও বেড়ে যাচ্ছে। মোহন ভাগবতের সবচেয়ে বড় চিন্তা যে এসসি এসটি ওবিসিদের হিন্দু গোলাম বানিয়ে তাদের যে একসাথে রেখে একটা বড় সংখ্যা বানিয়ে রাজনৈতিক সামাজিকভাবে ফায়দা নিচ্ছিল মোহন ভাগবতের সংগঠন। আজকে বামন মেশরাম ভারত মুক্তি মোর্চা সংগঠন সেই সব এসসি এসটি ওবিসিদের, এনটি ডিএনটি ভিজিএনটিদের ব্রাহ্মণবাদী ব্যবস্থার যে আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত ছিল তাদের আলাদা করে সংগঠিত করে শক্তিশালী করে আরএসএসের যে চিন্তা ভাবনা আইডিওলজির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করছে, এটা মোহন ভাগবতের খুবই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ताकि ब्राह्मणवाद का पेड़ अपने आप ही मर जाए। इसी वजह से मोहन भागवत नाम न लेते हुए वामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा व वामन मेश्राम का जिक्र करते हुए डरे हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण जिन्हें हिंदू कहते हैं और हिंदू कहकर उनका राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, दरअसल भारत का संविधान उन्हें एससी एसटी ओबीसी कहता है। यही उनकी संवैधानिक पहचान है। यदि आरएसएस ये कहता है कि वामसेफ के लोग एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एससी एसटी ओबीसी के नाम से संगठित कर हिंदू समाज में फूट डालने का काम कर रहा है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आरएसएस संविधान को नहीं मान रहा, बल्कि संविधान ने दी हुई पहचान को ही मिटाने के लिए वह काम कर रहा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि संघ परिवार भारतीय संविधान के विरोध में काम कर रहा है। वैसे तो हिंदू ये जो शब्द है वह मुसलमानों ने दी हुई गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में कही है। फरवरी 2023 में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती के अवसर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया था। वही दयानंद सरस्वती हिंदू शब्द को मुसलमानों ने दी हुई गाली बता रहे हैं। संघ परिवार का एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहना न केवल भारतीय संविधान का अपमान है, बल्कि उनके पुरखे स्वामी दयानंद सरस्वती का भी बहुत बड़ा अपमान है। সেই কারণেই আজকে বামন মেশরামের যে শক্তি, ভারত মুক্তি মোর্চার যে শক্তি, বামন মেশরাম আজকে এসসি এসটি ওবিসিদের, মাইনরিটিদের, রাজপুতদের, এনটি ডিএনটি ভিজিএনটি মানুষদের যে আলাদা করে সংগঠন করে ব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলন করছে, এটা মোহন ভাগবতের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে
পরিষ্কার একটা বিশ্লেষণে বোঝা যায় ভারতীয় সংবিধানে এসসি এসটি ওবিসি এবং মাইনরিটি বলে যে সংবিধানে একটা প্রবধান দেওয়া রয়েছে, মানে মানুষের পরিচিতি দেওয়া রয়েছে, সেইটাকে ব্রাহ্মণরা কোনো দিন কাজে লাগাতে চায় না। সংবিধানে হিন্দু শব্দ নেই, অথচ ব্রাহ্মণরা হিন্দু শব্দের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাঁধানোর মাধ্যমে গোলামির মাধ্যমে যে ব্যবস্থা করতে চাইছিল সেটা হচ্ছে না। বামন মেশরাম সংবিধানের পরিচিতি নাম এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিদের একত্র করছে, জুড়ছে, ভারত মুক্তি মোর্চার সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে, বামসেফ শক্তিশালী হচ্ছে, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা শক্তিশালী হচ্ছে। এটা আরও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মোহন ভাগবত এবং তার সংগঠন যে হিন্দু শব্দ ব্যবহার করে। এটা মুসলমানদের দেওয়া গালি, এটা অন্য কেউ বলেনি। ব্রাহ্মণদের যে পূর্বপুরুষ দয়ানন্দ সরস্বতী তার সত্যপ্রকাশ বইতে বলছে এই শব্দ আমি মানি না এবং এটা মুসলমানদের দেওয়া গালি, অথচ সেই শব্দ ব্যবহার করে ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি সংবিধানকে অবমাননা করছে এবং সংবিধান বিরোধী কাজ করছে। এখান থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি 2023 দয়ানন্দ সরস্বতী 200তম জন্মজয়ন্তী দিবস পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। যে দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছিলেন তার সত্যপ্রকাশ বইতে যে হিন্দু শব্দ মুসলমানদের দেওয়া গালি, এই হিন্দু শব্দের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। সেই দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মজয়ন্তী পালন করলেন প্রধানমন্ত্রীজি ফেব্রুয়ারি 2023-এ। এখান থেকে আরও একটা জিনিস প্রমাণিত হলো, আরএসএস মোহন ভাগবত শুধু সংবিধান বিরোধী নয়, তাদের পূর্বপুরুষ যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তারও ঘোর বিরোধী এবং তাকেও অপমান করলেন ফেব্রুয়ারি 2023-এ। এটা আজকে প্রমাণিত হয়ে গেল। संघ परिवार बामसेफ और वामन मेश्राम का सीधे नाम लेकर विरोध नहीं कर रहा, पर खुलकर विरोध करने का काम करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उभरता है कि आखिरकार संघ परिवार को ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई, जबकि उन्होंने 5 अप्रैल 2022 को ही बामसेफ संगठन को तोड़ने की कोशिश की थी। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वो कोशिश थी, जिसके लिए उन्होंने बामसेफ में कार्यरत गद्दार वीरसी लखोटा लालन यानी वीएल मातंग व कमलाकांत काले यानी कुमार काले जैसे कुछ डरपोक व आर्थिक रूप से भ्रष्ट लोगों का इस्तेमाल किया था। लेकिन वे गद्दार बामसेफ को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए और संघ परिवार ने जैसे नुकसान होने की अपेक्षा की थी वैसा नुकसान वह बामसेफ को नहीं पहुंचा पाए, वह विफल हो गए। इसी वजह से बामसेफ के विरोध की कमान एक बार फिर आरएसएस ने अपने हाथ में ली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत भले ही बामसेफ व वामन मेश्राम का नाम लिए बगैर ही विरोध कर रहे हैं, पर अब सामान्य से सामान्य लोग भी ये जान रहे हैं कि सरसंघ चालक किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों के वेदों एवं पुराणों में देव दानवों की या सुर असुरों की लड़ाई का जिक्र आता है।
मान्यवर कांचीराम जी ने इस लड़ाई को 15% बनाम 85% की लड़ाई का नाम दिया था। आज वामन मेश्राम ने इस लड़ाई को संघ परिवार बनाम मूल निवासी परिवार का नाम दिया है और यही आज की तारीख में भारत की मूल लड़ाई है। संघ परिवार आज वामन मेश्राम एवं भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा संगठनेर एत बिरोधी হয়ে গেল তার আরও প্রমাণ রয়েছে। 5 এপ্রিল 2022 সংঘ পরিবার বামসেপকে ভাঙার জন্যে একটা বড় চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টাও তাদের বিফল হয়। আরএসএস ওই সময়ে বামসেপকে ভাঙার জন্যে যারা অর্থনৈতিক ভ্রষ্টাচারী ভিএল মাতঙ্গ এবং কমলাকান্ত কালে কুমার কালে যারা বামসেপ সংগঠনের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি করেছে, আরএসএস তাদের কাজে লাগিয়ে বামসেপকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানেও আরএসএস কোনো লাভবান হতে পারেনি। বামসেপ আরও শক্তিশালী হয়, ভারত মুক্তি মোর্চা আরও শক্তিশালী হয়, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা বহু শক্তিশালী আজ তৈরি হয়েছে। আজকে মোহন ভাগবত নাম নিক আর না নিক, ইশারা যেদিকেই করুক তার ইশারার কেন্দ্রবিন্দু, তার ওষুধ শব্দ প্রয়োগের কেন্দ্রবিন্দু বামসেপ, ভারত মুক্তি মোর্চা, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা এবং বামন মেশ্রাম। কোনোভাবেই সংঘ পরিবার এই সংগঠনকে দুর্বল করতে পারছে না, এটা তার ইশারাতে বোঝা যাচ্ছে। ব্রাহ্মণদের এবং মূল্যবাসীদের এ লড়াই বেদ পুরাণেও যে লড়াই বলা আছে, সে কখনো বলা আছে দেব এবং অসুরদের লড়াই, কখনো আর্য অনার্যদের লড়াই। আবার কাঁসিরামজি এই আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন 15 ভার্সেস 85 লড়াই। আজকে বামন মেশ্রাম এই লড়াই, এই আন্দোলনের যে নাম দিয়েছেন সেটা সংঘ পরিবার ভার্সেস মূল নিবাসী পরিবার এই আন্দোলন। তাই আজকে মোহন ভাগবতের যে শব্দ ইশারা বিশ্লেষণে কতটা আপনাদের বোঝাতে পারলাম জানি না, যদি কিছু বুঝে থাকেন তাহলে অনেক প্রেরণা পাবো। জয় মূল্যবাসী, জয় সংবিধান।